Aba, marunong na maglaro. Aba ha, 19 days ka pa lang, anak. Marunong ka na maglaro-laro dyan, ay. Ay. Uy, ala ka dyan. Uy, saan ka dyan? Saan ka dyan? Oh. Mommy, what happened? Cute. Balung-balung. Oh. Cika, cute. No. Uy, playful masyado tong si Tiger, oh. Playful masyado. Ala. Uy! So cute. Marunong na mag-groom. He's tumbling. Hi! Uy! Ay, sleepy man yun. Oh, ala, sleep. Sleep na yun. Sleep. Oh, sa. Hi! Uy, baby pa kayo. Ano ba yun? Bawal yan. Bawal. Baby pa. Ha? May gatas pa sa labi. Where are you going? Ha? Ay, interruption. Nag-ano na sila, nag-practice na silang maglakad pero hindi pa masyadong strong ang kanilang mga legs. Nagpa-practice pa sila. So, tiyambalong. Uy, bakit yun? O, diba? Practice na siyang maglakad. Hindi pa masyado. Ugod-ugod pa sila. Mahulog ka. Hoy! Stop. Hoy! La, marunong na maglaro. Uy! You're so naughty, Mama. Run.